السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. إذا نزولا عند رغبة الكثير من المتتبعين الذين طلبوا مني تكملة دروس كتاب السنة الثالثة ابتدائي، نواصل معا هذه السلسلة، لكن سأركز على نقطة مهمة جدا وهي الحروف المتبقية والأصوات، وكذلك بعض الدروس التي أجدها مهمة جدا لأنها ستساعدهم كثيرا في العام الدراسي المقبل إن شاء الله، يعني السنة الرابعة. الآن فيما يخص بعض الدروس مثل هذا الدرس الصفحة 62 فإنها دروس تتعلق بالقراءة. هذه النصوص يمكن لأولياء التلاميذ أن يساعدوهم في المنزل. أنا هدفي هو تكملة الكتاب لكن بطريقة نستفيد منها أكثر. يعني اليوم ننتقل إلى la séquence 2 من le projet 3. يعني où est mon chien. هذا المقطع cette séquence est très riche، يعني تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات والحروف والأصوات الجديدة التي لم يعرفها التلميذ والتي سيكون محتاجا جدا إلى معرفتها. أعرف أنني اليوم أطلت عليكم في المقدمة، لكن هذا موضوع مهم جدا يجب أن نوضحه. الآن ننتقل إلى الدرس اليوم، إذا فلنبدأ على بركة الله. الدرس هو درس صفحة 64. لدينا هنا une image، une maman أم avec son enfant مع طفلها أو ولدها. il pleure هو يبكي. sa maman lui dit، ماذا قالت له أمه؟ pourquoi tu pleures شفيق؟ donc c'est شفيق. pourquoi tu pleures شفيق؟ je ne trouve pas mon chien dans la niche rouge. je ne trouve pas mon chien dans la niche rouge. أنا لا أجد كلبي في بيته الأحمر. la niche هو بيت الكلب. الأم تقول c'est l'hiver، il fait froid، alors j'ai mis le chien dans la cuisine. إنه الشتاء، البرد قارس، إذن وضعت الكلب في المطبخ. merci maman، شكرا أمي. donc أعيد pourquoi tu pleures شفيق؟ je ne trouve pas mon chien dans la niche rouge. c'est l'hiver، il fait froid، alors j'ai mis le chien dans la cuisine. merci maman. هذا فيما يخص الصورة الأولى. الصورة الثانية الآن tu sors، alors prends ton chien avec toi. tu sors، تخرج، alors prends ton chien avec toi. إذن خذ كلبك معك. شفيق je suis très content de l'emmener avec moi. أنا جد سعيد بأخذه معي. donc أعيد tu sors، alors prends ton chien avec toi. je suis très content de l'emmener avec moi. المطلوب هنا écoute puis dis pourquoi شفيق pleure. اسمع ثم قل لماذا شفيق يبكي. pourquoi شفيق pleure-t-il؟ pourquoi il pleure؟ parce que il ne trouve pas son chien dans la niche rouge. parce que il ne trouve pas، il هو il ne trouve pas son chien كلبه في بيته، يعني البيت المخصص للكلب. السؤال الثاني écoute et répète le dialogue avec tes camarades، يعني استمع إلى الحوار وأعيده مع أو ردده مع زملائك. إذن كان هذا فقط ليكون لدينا فكرة عن الموضوع في la séquence 2 الذي عنوانه où est mon chien، عبارة عن سؤال où est mon chien، أين كلبي. الآن ننتقل إلى الصفحة 65. je dis أقول écoute et répète les saisons de l'année. écoute استمع et répète ثم أعد les saisons de l'année، يعني فصول السنة. les saisons الفصول de l'année، l'année هي السنة. on a ici l'automne الخريف، ثم
l'hiver l'hiver فصل الشتاء. le printemps printemps فصل الربيع. ثم يأتي فصل الصيف l'été l'été أعيد l'automne الخريف l'hiver الشتاء le printemps الربيع l'été الصيف. ton camarade montre l'image tu dis la saison يعني زميلك أو زميلتك يريك صورة وأنت تقول في أي فصل نحن. ولدينا plusieurs phrases. Donc je lis la phrase et je complète avec les saisons de l'année. أقرأ الجملة ثم أجد عن أي فصل نتكلم. Je fabrique un bonhomme de neige en يعني je fabrique أصنع un bonhomme de neige رجلا من الثلج en متى en quelle saison في أي فصل. Très bien, en hiver. L'hiver هو الشتاء en hiver. Donc je fabrique un bonhomme de neige en hiver. هنا يقرأ en hiver يعني on fait la liaison نربط بين الكلمتين. La deuxième phrase je cueille les marguerites au. Je cueille أقطف les marguerites هو نوع من الأزهار au متى. Très bien. في فصل الربيع donc c'est le printemps. Très bien. Je cueille les marguerites au printemps. Troisième phrase je vais à la plage en. Je vais à la plage أذهب إلى الشاطئ en متى. Très bien. En été. En été في الصيف. En été. Je fais la liaison. Je vais à la plage en été. Dernière phrase. La rentrée des classes est temps. La rentrée des classes est temps. العودة إلى الأقسام الدخول المدرسي et temps. Donc, très bien, en automne. La rentrée des classes est en automne. التمرين الثالث الآن. Regarde les dessins et lis à haute voix. Regarde les dessins. انظر الرسومات. Et lis à haute voix. واقرأ بصوت مرتفع. On a ici des images, des dessins. Première phrase, c'est un grand garçon. Un grand garçon. On a ici un garçon. D'accord? ولد. Un grand. Grand بمعنى كبير أو طويل. Un grand garçon. الصورة المقابلة un petit garçon. Un petit يعني صغير أو قصير. Un petit garçon. Un garçon maigre. Un garçon ولد maigre يعني نحيف. Maigre نحيف. Un gros garçon. Gros. Un gros garçon. ولد سمين. Il est le dernier. Il est le premier. هنا deux garçons à cheval يركبون على أحصنة les chevaux يقومون بسباق. Donc il est le premier هو الأول. Il est le dernier هو الأخير. Donc لدينا هنا grand c'est le contraire de petit. D'accord? Grand c'est le contraire يعني هو عكس petit.
كبير هو عكس صغير. maigre قلنا نحيف. gros قلنا سمين. donc maigre c'est le contraire de gros. le dernier الأخير le premier الأول. donc le dernier c'est le contraire de premier. On a ici grand, petit, maigre, gros, dernier, premier sont des adjectifs. يعني صفات رأيناه سابقا. لكن هذه الصفات هي عبارة عن أضداد. En français, on les appelle le contraire. Le contraire ou bien les antonymes. Les antonymes يعني العكس. يعني أضداد الكلمات. On dit les antonymes ou bien les contraires. أضداد الكلمات. عكس الكلمات. Grand, c'est le contraire de petit. Grand, c'est l'antonyme de petit. Maigre, c'est l'antonyme de gros. Le dernier, c'est l'antonyme de premier. لأن هذا الدرس سنراه كذلك في السنة الرابعة بإذن الله. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. ننتقل الآن إلى الصفحة 66. Dis le dialogue avec tes camarades. قل الحوار مع زملائك. donc الحوار الذي رأيناه سابقا. Pourquoi tu pleures شفيق؟ لماذا تبكي شفيق؟ Je ne trouve pas mon chien dans la niche rouge. أنا لا أجد كلبي في بيتي الأحمر. هنا لدينا les mots je, la lettre G minuscule, G majuscule. لدينا G l'écriture cursive, G l'écriture script. الكلمة الثانية هي rouge. rouge أحمر. je بكتابة الكراس. la lettre G majuscule de l'écriture en script, G majuscule de l'écriture en cursive. le G minuscule de l'écriture en script هو بهذه الطريقة. G minuscule de l'écriture cursive هو بهذه الطريقة. لي اقرأ la lettre G قلنا. هنا فقط ملاحظة هذا الحرف ينطق جي. هذا الحرف وحده ينطق ج. d'accord ج جي جي و أ جا جو جي je j'ai ju joue joie. الآن la lettre G مع E je ثم J j'ai je jo joie Jean. donc الحرف G ينطق بطريقتين. ينطق J وينطق G. ينطق G إذا كان متبوع بالحروف المتحركة I E Y. مثال بوجي جل جيم. ينطق G إذا كان متبوعا بالحروف A O U. أمثلة ga garçon go gomme U marguerite. الآن إذا كان الحرف G متبوع ب A لكن بينهما le E يعني G E A إنه ينطق جا وليس جا.
إن لم يكن هنا E ينطق G. لكن إذا وجد le E بين le G et le A فإنه ينطق J. نقول manger يأكل manger. إذا أردنا أن نكتب mangeable فإننا لا نكتب مباشرة G يليه le A mangeable بهذه الحالة mangeable يكتب ب le E بين le G لكي نتحصل على le son G donc mangeable. نفس الحالة هنا G و O ينطق go لكن بما أنه لدينا في وسطهما le E ينطق جو donc je, j, j'ai, je, jo, joie, Jean. الآن la lettre H هنا لدينا c'est l'hiver l'hiver. هنا تلاحظون بأن الحرف H بقي صامتا لم ننطقه قرأنا فقط le L avec le I l'hiver c'est l'hiver il fait froid alors j'ai mis le chien dans la cuisine إنه الشتاء البرد قارس إذن وضعت الكلب في المطبخ hiver الآن hiver قلنا الشتاء hiver. الحرف H c'est une lettre muette حرف صامت لا ينطق ينطق hiver donc c'est la lettre H minuscule de l'écriture script H minuscule de l'écriture cursive. الآن le H majuscule de l'écriture script بهذه الطريقة H majuscule de l'écriture cursive بهذه الطريقة H. D'accord? Donc الكلمة الثانية chien ش. la lettre C متبوع ب H ينطق ش نتحصل على الصوت ش. قلنا بأن الحرف H لا ينطق c'est une lettre muette نقول A O I U. d'accord الحرف H في اللغة الفرنسية لا ينطق لكن إذا كان مسبوقا بالسي فإنه ينطق ش مثل شا شي شو 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 شوا شو. à haute voix اقرأ بصوت مرتفع le chat a dit le chat القط قال le chou-fleur le cornichon le chocolat le chou vert le haricot blanc miam miam que c'est bon. على التلميذ أن يحرص دائما على النطق صحيح للكلمات. ننتقل إلى écris sur ton ardoise puis recopie sur ton cahier. La lettre J ثم le son je le son ch et la lettre H. ننتقل إلى الصفحة الموالية. الآن الصفحة 67. Dis le dialogue avec tes camarades. Prends ton chien avec toi. خذ كلبك معك. Je suis très content de l'emmener avec moi. أنا جد سعيد لأخذه معي. donc الكلمات هنا هي chien chien ين ين بكتابة الكتاب بكتابة الكراس. ثم الكلمة الثانية prend prend le son en troisième mot emmener emmener en لي اقرأ. donc هنا لدينا le son ين ين mien nien lien rien dien tien sien vient. c'est le son yen. Maintenant le son en. Mon, non, long, rend, dans, temps, sans, vent. ثم en.
هذا الصوت مع هذا يتشابهان كثيرا. داكور. ce sont des voyelles nasales وتنطق باستخدام الأنف nasal en هذا يكتب بالحرف N، هذا يكتب بالحرف M. mon non long rond don. تلاحظون لا نقول dom ou bien dom وإنما don. ton son vent. الآن lève la main quand tu entends en ou bien ya. الكلمة الأولى musicienne musicienne musicienne. Donc on a entendu yen yen musicien musicienne. Clémentine Clément Clémentine. Donc je lève la main. هنا ارفع يدك عندما تسمع en أو ya. Donc on a Clémentine. Je lève la main. Dans. Je lève la main. Chien. Je lève la main. Magicien. Je lève la main. En. Enveloppe aussi je lève la main. أرفع يدي لأنه يوجد le son en. Mets en ordre les syllabes pour obtenir un mot. Donc numéro 3. Mets en ordre les syllabes يعني رتب المقاطع للحصول على كلمة. لدينا mu sien سي. دونك أول مقطع هو très bien mu. ثم يأتي زي ثم سين. دونك أول مقطع mu زي سين ثم enveloppe en. Donc très bien c'est en enveloppe بهذه الطريقة enveloppe. ثم clé أول مقطع la première syllabe. Clément mon. Deuxième syllabe. Tine troisième syllabe. Clémentine. ثم آخر كلمة ma première syllabe. J'ai deuxième syllabe. Magicien troisième syllabe. On a l'écriture en ya. دونك تدربوا على كتابة هذه الأصوات وكذلك نطقها بشكل سليم en ya. فقط حضرت لكم تمرين صغير جدا لكنه مفيد. Je souligne ya puis je lis le mot يعني أسطر تحت ya ثم أقرأ الكلمة. garde très bien. هنا لدينا ya أسطر تحته gardien حارس. هنا لدينا point O-I-N ليس لدينا ya. ثم peinture. Est-ce que on a ici ya? Non. ليس لدينا I-E-N لأن ya يكتب ب I-E-N. هنا لدينا E-I-N. Donc c'est pas le même son. ليس نفس الصوت. آخر كلمة الآن. إذن هنا لدينا I-E-N يعني le son ya. Donc je souligne. Puis je lis le mot. أقرأ الكلمة fa. قلنا بأن PH هو F. Donc pharmacien. التمرين الموالي الآن. Je complète par en. Donc en قلنا متشابهين في النطق. لدينا هنا كلمات ناقصة. septembre. إذا متى نضع هنا le en ou bien le en لدينا هنا الحرف B. دونك الصوت الذي ينقصنا هنا هو en بالحرف M. septembre. novembre c'est EM.
ديسمبر. دائما لدينا هنا الحرف ب. ثم là-dedans. là-dedans. هل نضع هنا en ou bien em؟ إذن القاعدة ماذا تقول؟ on met en em avant m b p. عندما نجد كلمة تحتوي على واحد من هذه الحروف m b p، فإنه مباشرة الصوت الذي نضعه هو on avec m. هنا لدينا الحرف b في هذه الحالات الثلاثة، دونك مباشرة نضع on avec em. الآن هنا لدينا d ثم فراغ الحرف t، donc le son c'est on très bien avec en. لدينا هنا الحرف t وليس m أو b أو p. الآن les vêtements لدينا هنا الحرف t، donc je mets on avec en. l'argent كذلك en لأن الحرف الموالي هو الحرف t. الآن la tempête est-ce que je vais mettre en ou bien em؟ لدينا الحرف p donc je vais mettre très bien em. la tempête. نفس الشيء هنا لدينا الحرف p donc je vais mettre directement نضع مباشرة em. temps. ثم هنا الحرف الموالي هو m donc on va mettre em كذلك. emmener. donc septembre novembre décembre هي أشهر السنة les mois de l'année. la dent سن الأسنان. les vêtements الملابس. l'argent المال. la tempête العاصفة. le temps الوقت. emmener يأخذ. الصفحة 68. j'écris et je lis. أكتب وأقرأ. هنا لدينا فقط قراءة بسرعة لكي لا يكون الفيديو طويلا جدا. un pyjama. هنا recopie les mots quand tu entends j'ai، يعني انقل الكلمة عندما تسمع j'ai، تسمع وليس ترى، d'accord. quand tu entends j'ai. هنا pyjama donc je recopie le mot pyjama. un guidon لم أسمع le G donc je ne recopie pas. ثم une cage. هنا j'ai entendu le son G، je recopie le mot يعني أنقل الكلمة. un garage j'ai entendu le son G، je recopie يعني أنقل الكلمة كذلك. ثم une jupe كذلك سمعنا le son G. السؤال الثاني ton camarade montre l'image. tu dis puis tu écris le mot. donc le premier mot c'est très bien c'est cheval. ثم niche la niche du chien. hibou ثم dent une dent. هنا كذلك la lecture قراءة. la gardienne du troupeau حارسة القطيع. la chienne Choupette est une bonne gardienne du troupeau de moutons. elle court vite. le chien Bobby aime dormir à l'ombre. quel mauvais gardien de la ferme. donc la chienne Choupette الكلبة Choupette est une bonne gardienne هي حارسة جيدة du troupeau de moutons لقطيع الغنم. elle court vite هي تجري بسرعة. le chien Bobby aime dormir à l'ombre الكلب بوبي يحب النوم تحت الظل. quel mauvais gardien de la ferme له من حارس سيء للمزرعة. donc ici on a une image. on a Choupette الكلبة Choupette
et le chien Bobby. Ici on a le troupeau du mouton قطيع الغنم et la ferme يعني المزرعة. السؤال الرابع complète avec les mots du texte يعني أكمل بكلمات النص. On a ici un vide. Est une bonne gardienne du troupeau. هي حارسة جيدة للقطيع. ثم ici on a elle est une bonne gardienne du troupeau. في النص ماذا لدينا؟ La chienne Choupette est une bonne gardienne. Donc هنا on va écrire très bien la chienne Choupette. Choupette. Elle est une bonne gardienne du troupeau. هي. Donc هنا استبدلنا كما رأيناه سابقا عدة مرات. استبدلنا la chienne Choupette ب elle. Qui est une bonne gardienne du troupeau؟ من هي الحارسة الجيدة للقطيع؟ هي elle. C'est la chienne Choupette. Donc c'est le sujet. هي الفاعل. ننهي الدرس بالإكريتور. chou, i, ju, Jean, Jien. الآن فيما يخص الدروس المتبقية من لا سيكونس 2 يمكنكم مساعدة أبنائكم فيها. هي عبارة عن قراءة كلمات وكذلك فهم النص. فيما يخص الصفحة 69 هي عبارة عن نص. تحاولون قراءة الكلمات بطريقة جيدة لكي يسهل على التلميذ التعود على نطق الكلمات بطريقة صحيحة. في المرة المقبلة إن شاء الله سننتقل إلى لا سيكونس 3. Qu'est-ce que tu fais؟ ماذا تفعل؟ ثم نركز على دروس التي فيها قواعد حروف وأصوات يعني les lettres, les syllabes et les sons. Donc أتمنى أن أكون قد أفدتكم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تتركوا لي آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.